welcome or welcome back to my YouTube channel. This is Dan, and today I'll be working night shift later. And because of the recent earthquake that hit near our area, school has been suspended for maybe a week. So by that said, my mom is working from home. My sister has schoolwork. So we will be going for a girls' day out. Our dad is working on site as a master teacher. He is working on site. We're just gonna go to a nearby town to do ukay and eat. So stay tuned for that. Prepare lang ko gamay and let's go. Nag-change there ko guys. Og sinina and bag. Ikaw, wala pati mo. Napalay kayo metro nun. Sana all. Tapila? Palit kahapon yung anak. Nagpalit ka gahapon? Ano wala man nimo gidala karon? Ito na pang eskwelahan para tabok-tabok sa mga rooms. Pati din. Magkukay kung mga kasi matang. Ha? May matang sa. Nagala na lang yung shoes sa. Continue grasa. Nawa siya. Undang man siya. Nawa. Get ready with me. Ultra blur is really giving because what do you mean? Oily na ko diri. But diri a very powdery pa. Yes po. Diri a very powdery pa. Awa, i-touch akong diri ah. Ay, hinayo lang po pag-touch. Gabi po na nga pagka-touch. I-touch akong diri. Sa day na. Ipudi, ana Sa day lang, na ana lang. dire o wala diha sa babaw. Ayaw, ana lang. Sa di ay pag ana. May race ako makeup. Saan di ay ngano day? Diba oily na kaya akong Okay diri nga ah. naman. Kaya diri nagbutang ko og powder. So, mas na-set ako ang makeup dira dapit na part dili ko mag-oily. Dire di butang po dire. Wala man ko nagbutang. Ni baby ni. Ito, Canadian light. Hindi di siya oily. Palit na mo guys. Para sa inyong mga anak. Nabayad na ta. Ikaw. Lugo po din sa tong lamisa tiyo. Pero fit kayo siya diri oh. Taas lang yun. I underestimated myself. I thought I'm still around 26, 27, 28. Girl, 29. 29 na akong waistline. So, skatondo ka ganyan nga 26 and 27. Wala yung nag-fit. Taman ra siya diri. Hindi siya kasol diri. So, I'm gonna try this one.
This is size 29 fits, pero taas kayo siya. So let's try this one. I don't like the fit, the other fit before. Mana? Nay mo buo diriti ay. So cargo ko kanina. Bell daw. Grabe siya. Na mas pangit siya o forma sa imong hawak. Gani. Sige, go. Ha? I-close, i-close. Ay, ako na isukod? Oh, isuka. Oo. I-close mo. Let's try this one. Go! Malikod. Oh. Swak siya te. Maot siya sa diri, oh. Ha? Maot sa diri, oh. Pero man. Kira siya. Malikod. PM1. Sige po. Masang bata. And we are home. It's 2 p.m. right now. Let's sleep because duty pa ta later. Napako-duty. Ako ang in is 10 p.m. pero mag-go ko sa workplace by around 5 or 6 p.m. maybe. So, yes. Thank you so much guys for watching. I hope you guys enjoy this video. For me, more dili na siya visible karon ang maghimok a week in my life video. It's because wala, same lang po na mahitabo sa pang week kay trabaho ra gihapon whole week. So siya unya kapoy kayo siya edit. Kapoy na edit. So that is why a day in my life na lang po if ever na iganap for a day. And siguro if yung na I can post maybe once a week. So tanaw lang. Anyway, I hope you guys enjoy my video. And I hope to see you in my next one. Bye-bye!